텅 빈 거리엔 우리 그림자뿐. 익숙했던 네 향기도 이젠 차가운 바람 속에 흩어져 가네. 함께 걷던 이 길의 끝에서 멈춰버린 시계바늘을 봐. 말하지 않아도 알았던 우린 이제는 서로의 안부조차 묻지 않아. 괜찮을 거라 다짐해봐도 너의 목소리가 귓가를 맴돌아. 무너질 듯한 밤을 견디며 나는 또 널 그려봐. 아름다웠던 우리 이야기, 가슴 속에 깊이 새겨진 눈물 같은 기억. 나란히 어깨 맞대고 저 멀리 걸어가는 백발의 노부부 모습이 고구리 같구려. 한 걸음 한 걸음 당신 손을 맞잡고 어느덧 함께 이만큼 걸어왔구려. 고생만 시켰던 못난 나를 말없이 보듬으며 믿고 따라와줘서 고맙소. 앞서지도 뒤처지지도 말고 나란히 우리 함께 걸어갑시다. 사랑하는 당신. Acariciale mucho, Lucía. Dame rica. Coño, pues déjanos. 멀어져가는 너의 뒷모습에 나는 또 하루를 서 있어.
아무 말 없이 날 지나치던 바람이 내 맘을 대신하네. 매일 밤 꺼지지 않는 별처럼 너는 내 하루에 살아있어. 보고 싶다는 그 한마디도 이제는 삼켜야 하는데, 혹시 너도 나와 같을까? 가끔 내 생각에 잠 못 들까? 지워지지 않는 번호처럼 가슴 한켠에 남아있을까? 시간이 흘러도 변하지 않는 단 한 가지가 있다면 그건 너를 향한 이 마음, 오직 이것뿐인데. 네가 나를 잊어도 좋아, 연락하지 못해도 좋아. 다만 한 가지 부탁이 있다면 제발 행복해야만 해. 내가 너를 잊지 못해도 내 곁에 없어도 괜찮아. 멀리서라도 네 숨결이 느껴진다면 그걸로 됐어. 함께 보낸 시간들은 가끔은 아프게 다가와. 그래도 그 기억 속에서 나는 웃을 수 있으니까 떠나간다는 건 이별이 아닐까. 가끔은 그렇게 생각해. 하지만 네가 웃고 있다면 그걸로 충분한 걸. 네가 나를 잊어도 좋아, 연락하지 못해도 좋아. 다만 한 가지 부탁이 있다면 제발 행복해야만 해. 내가 너를 잊지 못해도 내 곁에 없어도 괜찮아. 멀리서라도 네 숨결이 느껴진다면 그걸로 됐어. 혹시 밤이 깊어가고 창밖은 조용해. 홀로 남은 방 안에 너의 흔적만 남아. 웃었던 날들 이제 모두 희미해. 아무 말도 못한 채 그냥 서 있네. 바라봤어 함께한 우리 시간을. 잡고 싶었지만 손은 닿지 못해. 차가운 바람만 내 곁을 스치고 마음 한쪽은 아프게 시려오네. 그대 떠나간 뒤 Miss you. 눈물만 고이네. 오래된 커피점에 나무 얼룩을 보다가 그날 듣던 라이디. Nos montamos en un taxi pues porque no llegábamos. El planning era coger un autobús que nos llevara hasta un templo a 57 kilómetros, que no sabíamos la distancia que había. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos a sacar los billetes, pues no nos daba tiempo para luego el regreso. Hubo que coger un taxi. Cogemos un taxi, el hombre era un señor mayor. Cuando le dijimos el sitio, le cambió la cara. Nos mira con cara de asombro, como diciendo, pero ¿cómo coño queréis ir a eso? Nos habla en su idioma, le entendimos perfectamente lo que decía, es decir, nos decía, vamos a tomar por culo, pero no había manera de entenderse con él. Total, que tuvimos que utilizar el traductor del teléfono, que Lucía manejaba con habilidad, hablaba al teléfono y el teléfono lo traducía al coreano, pero el hombre no sabía manejar el traductor. Lucía le preguntaba una cosa y le daba el teléfono para que él contestara, pero él no hablaba, no decía nada. Y entonces dije yo, déjame a mí que yo de esto entiendo. Y entonces yo cojo el traductor y se lo pregunté. Lo que pasa es que Lucía y Milagros pues lo interpretaron de manera jocosa. No hay interpretación, la frase es la frase. Di la frase. No recuerdo muy bien la frase. Las frases eran: ¿puede usted decirnos qué es lo que ocurre porque no le entendemos? Y la otra: ¿hay algún problema para que pueda llevarnos usted a nuestro destino?
Claro, el traductor no traducía una mierda. El señor decía, esto no tiene sentido, lógicamente. El caso es que el hombre no tenía ni puta idea de qué decirnos. Yo intenté que nos hablara por teléfono, le digo, doctor, hable al teléfono y díganos cuáles son los problemas. Y el hombre se ponía el teléfono en la oreja para hablar. Claro, pero no era eso, tenía que hablar al traductor. Nada, total, que no había manera de entenderse hasta que ya el hombre echó mano al GPS y ponía que había 57 kilómetros, como nos estaba diciendo el hombre, que era ir muy lejos, que nos iba a costar muy caro, y ya le dijimos que sí, y ese fin del viaje. Afortunadamente fuimos en taxi porque nos ahorramos subir 1 kilómetro 800 metros en puta cuesta, porque estos templos están todos en puta colina. 다시 켜도 같은 노래는 나오지 않아 문득 손가락이 멈춘 채로 서 있네 시간은 조용히 발자국을 남기고 지나간 순간들은 조나처럼 쌓여 아무 말 없이 서로를 보던 그때 이제는 그저 웃을 수 있을까 10 years past just let it go 가슴속 깊은 곳에 숨겨진 아픔도 이제는 조금씩 희미해져가네 그대와의 기억은 따뜻한 바람이 돼 가끔 거리에서 비슷한 뒷모습 보면 잠시 멈춰서 뒤를 쳐다보지만 다시 찾을 수 없는 그 길 위에서 그저 조용히 인사를 건네요 오늘도 창밖으로 햇살이 들어오네 커피 한 잔을 따르며 하루를 시작해 Gyeongju, precioso, me ha encantado. Lo primero, es súper bonito, tiene cosas muy interesantes, como las tumbas reales, que son montañas y debajo está enterrado un rey o un noble, y es un parque precioso. Y luego tenía muchísima vida. Fuimos un sábado, un fin de semana, y eso era un hervidero, la gente haciendo cosas por la calle, me ha encantado. Y luego, bueno, el puente iluminado de ese del río, que es un pabellón, eso de noche es que es para volverse loco, vamos, que me ha gustado mucho, que es un sitio al que hay que ir si vienes a Corea. Y Daegu, la pena de Daegu es que no vimos casi nada, eso sí, lo de ir al templo en taxi con el taxista aquel que nos miró con cara de locos y volver hora y media en un autobús lleno de aldeanos y no sé qué, también tiene su punto, o sea, sinceramente. Y la comida, vamos, Marta, una crack, ese sitio era para volverse loco con esas costillas. Acordaros de suscribiros, darle al like y tocarme la campanita.